Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Tentunya bersama saya, Sally Sregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana menurut program lingkungan PBB, sampah plastik menyumbang 10 hingga 12% dari seluruh limbah padat di Kenya. Sebuah perusahaan teknologi Kenya mendaur ulang limbah plastik untuk mencetak model 3 dimensi yang membantu pendidikan mahasiswa arsitektur sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan. Model 3 dimensi ini dibuat dari sampah plastik daur ulang. Gambar 3 dimensi didesain dan diunggah ke dalam mesin yang kemudian mencetak model yang diinginkan. EcoPrints Generation, sebuah perusahaan di Mombasa, memproduksi model-model ini. Awalnya pelet plastik dipanaskan pada suhu yang stabil untuk menghasilkan filamen. Filamen kemudian dimasukkan ke dalam pencetak 3 dimensi untuk menghasilkan berbagai model. Permintaan untuk model ini terus meningkat, terutama di sektor pendidikan. Most of the people who have needed the use of the filament and the 3D printed products use them to teach and educate learners. It's a visual aid which is better as compared to just drawing a diagram on a blackboard or a whiteboard. And another industry which I've seen is people who do in manufacturing. They tend to test out their prototypes. So that is another use which we've been leveraging on as well. Kenya menghasilkan hampir 1 juta metrik ton sampah plastik setiap tahun menurut program manufaktur berkelanjutan dan pencemaran lingkungan yang dibantu oleh Organisasi Perdagangan dan Pembangunan PBB ANTEC. Hanya kurang dari 10% sampah yang didaur ulang dan sisanya berakhir di tumpukan sampah raksasa, di lautan, atau dibakar, sehingga melepaskan emisi berbahaya ke atmosfer. Jill Industries adalah salah satu dari sedikit perusahaan di Kenya yang mendaur ulang plastik. Perusahaan ini memproses sampah dengan memecahnya menjadi potongan kecil, kemudian membersihkan dan menyortirnya berdasarkan warna dan kualitas. Sebagian dari plastik ini dilebur dan dijadikan pelet yang digunakan untuk pencetakan 3 dimensi. Salah satu pelanggan utama EcoPrints adalah Kenya Coast National Polytechnic, sebuah perguruan tinggi di Mombasa. Mahasiswa arsitektur di sini memakai model 3 dimensi dari plastik daur ulang untuk membuat maket rumah dan fitur sekitarnya seperti pohon, mobil, dan orang. Model 3 dimensi ini membuat pengajaran menjadi lebih mudah bagi para dosen dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. The 3D models, it has really helped us as every time it comes in exam, it is really easily for you to remember what to do and what you have been taught by the teacher. These 3D models has helped in creating the realities of what is done theoretically in class. During the demonstration, it helps now in creating the reality. We can see the realities of cars, of landscapes, that is for trees, for persons, people who are living in a particular building when we do our design. Untuk saat ini, EcoPrint Generation hanya mencetak benda-benda berukuran kecil dan menengah. Tapi mereka sedang berencana untuk mencetak benda-benda yang lebih besar, seperti rumah yang bisa digunakan oleh para mahasiswa arsitektur bagi pendidikan mereka. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, perang tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra dagangnya tak hanya menekan bursa saham di Wall Street, tetapi juga menekan pemilik usaha mikro kecil dan menengah. Yang dikhawatirkan bukan hanya besarnya tarif, namun juga ketidakpastian karena bisa berubah dalam hitungan hari. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off.
Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pembekuan dana oleh pemerintah federal Amerika Serikat telah berdampak pada industri pertanian negara ini. Menteri Pertanian Amerika mengatakan bahwa para petani akan mendapat bantuan yang telah dijanjikan. Tetapi menurut analisis, ketidakpastian ini membuat para petani tetap cemas mengenai bantuan di masa depan. Petani Andy Hatch memelihara dan memproduksi produk terkenal negara bagian Wisconsin. Cows and cheese. It's really what built our state and still is a hugely important part of our economy. $46 billion impact on our state. Sumber utama pendapatan Andy adalah keju khusus yang disimpan di rak-rak di fasilitas miliknya. It will age for about a year before we sell it. It's in here biding its time, becoming delicious. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang memperoleh subsidi besar dari pemerintahan mereka, Andy perlu meningkatkan dan memperluas usahanya. To be competitive, we need support from public institutions, from the government. Andy minta bantuan pendanaan dari Dinas Konservasi Sumber Daya Alam atau NRCS di USDA. We applied for and were awarded federal funding through the NRCS. And that funding was meant to cover about 25% of a project that will stretch over $1 million. Andy sudah menghabiskan sekitar $50.000 untuk merancang fasilitas modern ramah lingkungan untuk kandang dan pemberian makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju saat ia mendapat pemberitahuan Januari lalu bahwa pendanaan untuk proyek konservasi USDA dibekukan. We've not started construction and we won't until we're sure that the funding we were promised is going to come through. We're not getting paid or reimbursed for work that we have done. Joe Tumandel adalah Direktur Eksekutif Dairy Grazing Alliance yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang untuk melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian. We understand, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems. And we just hope that we're not an unintended consequence of it because, we really align with what this administration is looking at doing. Uncertainty is the biggest risk for all actors in the agricultural supply chain. Andrew Stevens adalah asisten profesor pertanian dan ekonometri terapan di Universitas Wisconsin. Menurutnya, meski dana mengalir lagi, petani akan tetap cemas soal masa depan penggantian dana.
The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions and calls into question things that used to be taken for granted. Dalam komentar pertamanya kepada pers setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritas utamanya adalah mengatasi pembukuan dana federal. If there are farmers that are indeed waiting for payments that have been committed to them, those will come through. Terlepas dari adanya penundaan pendanaan, USDA memproyeksikan pendapatan bersih pertanian Amerika Serikat pada tahun 2025 ini secara keseluruhan akan meningkat sekitar 30% dibanding tahun lalu. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi lainnya pemirsa, di mana penelitian terkini melibatkan puluhan ribu survei atas populasi kupu-kupu di Amerika Serikat. Ini menunjukkan penurunan signifikan jumlah serangga yang sangat berperan dalam penyerbukan tanaman. Lalu apa saja pemirsa yang berada di balik anjloknya jumlah kupu-kupu Amerika Serikat? Berikut informasinya untuk Anda. Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%. We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. We saw a lot of declining species in the Southwest, which is part of the U.S. that is heated up and dried out much more quickly than other regions. We think that drought might be kind of the culprit there in terms of southwestern butterfly declines. We also saw pretty strong declines in the Midwest. There was one of the Status of Butterflies working group members who did a separate analysis that found that insecticides, more so than any other driver, more so than land use change, more than climate change, insecticides really were the #1 driver of declines for butterflies in the Midwest. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year. That's just in Texas. So add that up across the world and, it's a significant amount of money. And so the bottom line is butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale. But when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when they are when the habitats are being restored. You can make changes in your backyard and in your neighborhood and in your state that can really improve the situation for a lot of species. Yang ikut mendapat perhatian adalah kupu-kupu monarch alias kupu-kupu raja. Survei terkini mencatat jumlah totalnya mencapai sekitar 10.000 ekor, jauh di bawah populasinya pada 1997 yang mencapai 1,2 juta kupu-kupu. Peneliti menemukan bahwa sekitar sepertiga spesies kupu-kupu yang diteliti berkurang populasinya sekitar separuh. Lalu 22 spesies bahkan berkurang sekitar 90%. 3% dari seluruh kupu-kupu justru bertambah populasinya, jumlah yang relatif sedikit dibandingkan seluruh kupu-kupu yang ditelaah populasinya selama 2 dekade. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Perang tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra dagangnya tidak hanya menekan bursa saham di Wall Street, tapi juga menekan pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang dikhawatirkan bukan hanya besaran tarif tapi juga ketidakpastian karena bisa merubah dalam hitungan hari. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming.
Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk dua mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, and one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Dunia, di mana perebakan flu burung di Amerika Serikat terus membuat telur tak hanya mahal, tetapi juga langka. Dan sebagian warga menyiasatinya dengan memelihara ayam di halaman rumah agar bisa memperoleh telur secara rutin. Setiap harinya, seorang warga Arizona mendapatkan 6 hingga 12 telur dari ayam yang dipeliharanya di halaman belakang rumah. Ia relatif tak terdampak dengan naiknya harga telur akibat perbakan flu burung. It's not as hard as it seems. Definitely rating up a little bit to start. Merespons kelangkaan telur nasional, pemerintah negara bagian baru-baru ini memperlonggar restriksi atas kandang ayam di permukiman warga. Di kota Phoenix misalnya, warga boleh memiliki hingga 6 ekor ayam, atau bahkan lebih tergantung ukuran rumah. Lonjakan harga telur dan kelangkaan telur di sebagian wilayah AS kini membuat semakin banyak orang mempertimbangkan memelihara ayam petelur sendiri. So we can pick up the eggs and they're fresh and delicious. People text and they go, "Can we make an arrangement? Can we do a contract for eggs? Can we arrange to get this many eggs every week?" Because like everybody is freaking out about the egg shortage. Tapi menurut sebagian peternak, memelihara ayam dan mengambil telurnya bukan solusi bagi semua orang. It costs a lot more than people think. So I wouldn't recommend jumping into chicken ownership versus, buying eggs from someone like us, a local farmer. Menurut mereka yang berpengalaman beternak ayam petelur, perlu investasi sekitar $1.000 sebelum ayam menghasilkan telur pertamanya. Selain itu, beternak ayam juga memiliki risiko. Foxes will actually climb your coops. So there's wire under us, then dirt, then straw. There's electric fence around on the outside. Di Connecticut ada solusi jalan tengah, menyewakan ayam petelur untuk waktu terbatas. Like I said, with the rent the chickens, we bring everything for them, from the little coop to the food. Everything you need when we drop it off is what you're going to need until we pick it up at the end of the year. Usaha sewa ayam ini kini memasuki tahun kelima dan merupakan bagian dari jaringan Rent the Chicken yang bermarkas di Pennsylvania dan melayani Amerika Serikat hingga Kanada. We have been
answering online inquiries like crazy and our phones are ringing like mad. People really want an alternative to depending on the grocery store for eggs. Minat memelihara ayam petelur terakhir menguat saat pandemi COVID yang ditandai gangguan rantai pasok termasuk untuk produk pertanian. National Institutes of Health yang berada di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat termasuk yang memantau jumlah ayam yang dipelihara di halaman belakang oleh warga Amerika. Jumlahnya mencapai 85 juta ekor, hampir setara dengan jumlah anjing yang dipelihara di Amerika. Meski untuk ayam, rata-rata warga yang memeliharanya memelihara 5 ekor ayam. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, para petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang keluar dari negara ini. Salah satunya pemirsa, tugas mereka adalah mencegah pengiriman mobil curian ke Afrika yang banyak dilakukan melalui pelabuhan Baltimore di negara bagian Maryland. Lembaga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika CBP punya tugas sulit, yakni mencoba mencegat semua mobil curian yang keluar dari negara ini. Di pelabuhan Baltimore, petugas menemukan ratusan mobil curian setiap tahun, sebagian besar menuju ke wilayah tertentu di dunia, menurut Adam Rothman dari CBP. I'd say 90 to 95% of every one of our stolen automobiles is headed to West Africa. Pencurian mobil adalah masalah yang terus meningkat di seluruh Amerika, menurut guru besar kriminologi dari Universitas Miami, Alex Piqueiro. There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly in the local markets. And then there are people literally stealing cars and literally putting them on containers and selling them, shipping them all over the world, not just to Africa, but also to the Middle East and to Asia. CBP menggunakan mesin sinar X raksasa untuk memindai kontainer dan menentukan apakah kontainer itu mencurigakan dan harus dibuka. Manifest kontainer ini tidak mencantumkan kendaraan apapun, menurut Direktur CBP di Pelabuhan Baltimore, Adam Rothman. It's supposed to be only household goods in there. In this example, there's at least 3, probably 4 cars in that container. This container we just opened today, the vehicle on the top here, that Honda, we've already verified through the VIN number that car is stolen. There is 2 more in the back. Menurut penegak hukum, para penjahat sering menyewa mobil untuk jangka 30 hari, lalu membawanya langsung ke dalam kontainer dan menempelkan VIN, yakni nomor identifikasi kendaraan yang palsu di atas yang asli. Mobil ini tidak akan dilaporkan sebagai mobil curian selama 1 bulan. Dan pada saat itu, mobil mungkin sudah berada di atas kapal di laut lepas. Adam berharap bisa mencegat mobil-mobil itu sebelum berangkat. We noticed that the check digit on the VIN doesn't match what's supposed to be on a Ford truck. Pihak berwenang di beberapa negara di Afrika kini bekerja sama dengan Interpol untuk mencoba menyita kendaraan curian yang berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan Amerika. Namun kerjasama itu tidak konsisten menurut Profesor Piqueiro. Some governments will play nicer and other governments won't. You can't search every container. That's why the security at the port is so critically important. Dengan banyaknya pembeli yang mencari diskon dalam membeli mobil bekas dan seringkali tanpa bertanya asal-usul kendaraan, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perlambatan dalam peredaran global kendaraan curian. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, ada informasi menarik di mana limbah kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya. Dan ini dimanfaatkan sebuah perusahaan di Kenya untuk membuat produk kerajinan kaca. Perusahaan ini memakai metode tiup kaca kuno untuk mendaur ulang limbah menjadi karya seni, seperti patung, piala, manik-manik, dan banyak lainnya. Di Kitengela Hot Glass di tepi Taman Nasional Nairobi, James Gashuki dan para pengrajin lainnya sibuk mendaur ulang limbah kaca menjadi produk warna-warni ini, memakai seni tradisional meniup kaca. We have wine glasses, we have tumblers, we have assorted vases, we have jugs, we have sculptures also, and for custom items we have dolls, which we use in making the furnitures and the panels. Kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya menurut Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional Kenya.
Menurut pemilik Kitengela Hot Glass Anselm Krause, perusahaannya mendaur ulang sekitar setengah ton kaca per hari dengan total lebih dari 4.200 ton sejak perusahaan ini didirikan lebih dari 3 dekade lalu. Our mission was to place glass on the craft map of Kenya, and now we're working on doing that further afield. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan kaca bekas yang kemudian disortir berdasarkan warna, dibersihkan dan dibiarkan kering. Kaca yang sudah kering dimasukkan ke dalam tungku dan akan meleleh selama 1 malam pada suhu hampir 1.200 derajat Celcius. In the morning we have a big bath of molten glass that's like a bowl of soup, and from that we will gather and pull out the glass that we need, and the same, so honey principle, if you stick a spoon into honey and turn it and it pulls out a bit of honey, that's exactly what we're doing with the glass, except hotter and bigger. Then when you have that lump of stuff on the end of your blowpipe, that's when you start shaping and tooling and pulling and controlling it into whatever the object is that you want to make. Hasilnya adalah produk kaca berkiloan yang menarik klien lokal dan internasional. Pematung Kenya yang berbasis di Afrika Selatan Stanislaw Trebinski telah memamerkan karyanya di Amerika Serikat dan tempat lain. Ia bekerja sama dengan perajin Kitengela untuk membuat karya bagi pameran barunya. I mean, I think it allows people access to a very high-end product at a very affordable price. I mean, if you understand what goes into it. I certainly have benefited greatly from it. Pihak Kitengela Hot Glass mengatakan upaya mereka mengubah limbah menjadi sesuatu yang indah telah membuat lingkungan mendapatkan manfaatnya. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.